a todos. Denme un segundito, perdón, para pasar el link. Y empezamos. Pues estamos aquí en el núcleo de Shell 1 Core, como dijo aquí el compañero. Y vamos a buscar a Richard Ames, que justo ayer les revelé quién era, pero acordamos que lo dejaríamos el resto para hoy, ¿ok? Así que, como te digo, un segundico. A ver. Si me permite, voy a asegurarme que se me escucha bien. Perfecto. Muy bien, pues prosigamos. Aquí hay bastante gente, como pueden ver, y Ames es justo el que está allá. Piensa. Primo, ¿qué pasó? ¿Cómo se anda? Toca. Tal, ¿cómo anda? Gracias por pasarte, hombre. Vamos aquí a ver qué se cuenta Ames. Ay, conchale, y lo iba a hacer delante del soldado. Yo soy huevón, tío, a veces. Vale, creo que ya se puede. You're Ames, aren't you? Ya está, ahora sí. Pues nada, disfruten de la escena. Nada más empezar, tenemos escena larga. You must be Ames. Dios, qué guay. Keep still and Yo listen to después antes de hoy me. me I'm pondré not a algún vídeo terrorist. así de miedo también. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the El tape. video tiene Stay mérito viéndola ahí quiet. solo. Yo no podría. Ay, no la conozco. Who told you Emma about Evans. me? No la conozco. An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? Ah, chacho. Rakuten. I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was sent in by the Lali Lule Lo, just like you. Sí, claro. What? Y el sueño a tope, ¿no? You're here to find out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Exacto. Yo se lo tocaría. Are you on? Right here. Do you really know where Sí, the mirando para el president techo, is? ¿no? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor. The core ¿Y of qué? ¿Viste algo que te Shell gustara 2. antes? ¿Se llama lo que Is te he envié? still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? Hmm? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data. The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure, and so on are constantly monitored and relayed by his Sí, internal son un nanomachines. poquito This más information, costosas, along with pero the sí, DNA por ese pattern, precio, serve as a biometric aquí no password, encontrarías algo unbreakable similar por even ese by the precio. latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be Y además, sin una performed ciudad. unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they Está muy can't harm the trabajado esto. president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Ojo. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant?
Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new No Metal hablo Gear tanto por model. esto, The por si quiero que inspection escuches tour was bien. to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. Snake, sí, claro. That's him? Use the microphone to listen in. No, doblado no. Solo doblaron el primer juego, primo. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Sí, claro, es Snake. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Ojo, ¿podemos escuchar did esto he- o podemos escuchar esto aquí? ¿Me suena este personaje? Just to get hit with a bowel attack. What luck. Alguien que se cagaba mucho en el anterior juego. Exacto, This one's worse than that one up in Alaska. Johnny. El que May le reventó la madre para quitarle la That ropa. commander chick really reminds me of someone. Y le tuvimos que reventar la madre cuando nosotros nos liberamos ahí en la sala Yeah. de tortura. She's like her. Now that's a time I'd like to forget. Exacto. Ridiculous that I had to get jacked for everything that was on me. When I think about it, that's when everything started to hit the skids. It's a shame. Up to that point, I was steady cruising on the elite course. Oh, here we go again. Oh. Está yendo por la pata para abajo. Still, that Russian crew is a pretty decent bunch. The president's escort guys get on my nerves, though. Oh, whatever. For now, just gotta hang in there. Oh. Sí, viene de nuevo. There's no paper. Ahí no hay papel. No, creo que ya se acabó. They're a band of lunatics to begin with. Sí, ¿no? Sí, se acabó. I'll have his background rechecked just in Acabárselo case. y You think he salve was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the ¿Quién será? sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be the Patriots. Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No, What about the President? the password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Te Make sure escuchará you Johnny, keep him ¿no, primo? alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual esa chica, method, I assume? No, the drugs took care of everything. Madre mía. Only a few Echando more drogas a todo el steps mundo ahí. to outer heaven. Alguien se aproxima. Who is that cyborg ninja, Sí, hasta la loca. Shalashaska? I cannot even guess. What about you? Looked into. Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due, when you watched my father die and did nothing. It's No lo been vio 2 morir years ago, exactamente. Olga. Let it go. I read the No case es que file no for hiciera Shadow nada. Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. Sí, se If nota. you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. Stop this infighting. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful.
I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. Lo dio, lo puso bien puesto a los dos. Liquid. It's happening again. This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Oh, no es que le haya dos, hay tres incluso. Uno muerto y quedan dos. Este y el... Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke? But it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an Me llama la average atención nuclear que todos los warhead goes personajes, a off excepción de within the Ryan, se atmosphere, subieran así. the result is an electromagnetic pulse of up to 50 Ryan billion apenas se mueve. megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan. Pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. Uy. He's coming here. Pick up your AK. He's coming here. Pick up your AK. Una cara otra. What do you think you're doing? Ay, ¿qué I tal? asked Si him ya to está súper a remove tiempo, these. estamos I'm empezando. ill, you see. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? I always knew Gracias that por the venir. DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? Ya lo sigo por ahí. You. Por aquí hace un poquito más de fresco. Sorry, Colonel. You failed to carry Ay, no, out es que your de duties. Argentina y no tarda You'll ya never en escape venir the del law frío, you ¿verdad? lay low. Said so. Papu, ¿qué tal? Ah, qué bien. Está bueno el juego, tío, pero te digo que no... Las sagas Saw no estoy muy familiarizado con ellas. Estaba guay el juego. Como ves tú, guay, estaba entretenido. Sí.
You, which team are you with? Show me your face. No, esa parte todavía no, pero ahí es más adelante todavía. No, he is not one of mine. Que ahí Identify yourself. estamos descubiertos. Pero ¿qué pasa? Que ahí cuando llega el trío, Bryce. Ojo, el ninja. Hold your fire. We need the hostages alive. Get away. 30 grados, You, joder. but you died. Es calor, calor, Por poquito le corta la mano otra vez. Como si yo se hubiera prendido. Vio que se venía otro ninja y apartó la mano rápido. Muy buen guiño parte con él. Punto. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. No puedo oírlo mucho, que si no me peta un poco los oídos. According to Ames, Se escucha bien, chiquillo, en general todo. that they're about to get rid of the president. There's something else going on here, and the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the president for now. All right. Qué mala gana tiene el Raider. Pues a este le podemos dar... Dulces sueños. Rose. Sí, la música de este juego es potentísima, sobre todo la música de los jefes. Lo comenté ayer que la música es buenísima. De hecho. Vamos a proceder con... ¡Hola! Dios, me tenía que ver el menos indicado. Vamos a intentar no matar. Oh, no, madre mía. Venga, chiquillo. Dios. Va a tener que haber uno por aquí. Aquí. No. Sí, sí. Buen disparo, sí. Creo que aquí aparecía uno. No rompemos ninguna de esas cámaras porque si las rompemos estando en la máxima alerta vuelven a aparecer. Ahora sí se podría. ¿Ya? Ahora sí. Mira este soldado. Estamos vacilando. Vamos
Vamos a intentar ir por aquí. Como digo, porque más adelante hay que pasar por aquí otra vez y prefiero pasar rápido. Madre mía, el agua cuánta distancia. Bien. Continuamos con el temita a mano. Qué angustia ver la vida tan baja. De momento le dejaré el uniforme, ¿vale? No se molesten. Pero así lo hacía de pequeño también. Me gustaba más. ¿Sí? Uy. Un RTV. No hace nada. Sí, señor. ¿Qué había por aquí? Vamos a darle. ¡Hostia! Madre mía, menuda mala pata. No, cabrón. Dios. No me aproveché el bug, Aproveché el bug. Madre mía, qué potra, macho. Por cierto, si siguiera disparando a la caja se hubiera roto, Vale, voy a intentar que se despeje un poquito el sitio porque, madre mía. Sí, menos mal. Esto es mucha práctica, Ahí está. Vente para acá. Ahí está. Ahí está. Por esta zona. Vamos a ir por esta zona, che. Buenas, che, todo bien. Como el Gaspi. Vale, aquí está el PSG1, este es el tranquilizante, ¿vale? Por eso tiene la T. A ver qué más podemos sacar de aquí. Ahora mismo viene a buscar a esta gente. El M4 estaba por aquí, por este lado. Uy, ahí vienen dos por este lado. Aquí era donde estaba el M4, la podían haber cogido desde antes, pero bueno, no pasa nada. Esto es nivel 2. ¿Estamos esto? Sí, yo porque tenía la manía de que el M4 estaba abajo, macho. No sé. Ahora para el... Bueno, no, ahora para el PSG1. Hace falta. Chiquillo, voy a hacer una pregunta. ¿Qué les parece si hago como un speedrun cuando me pase este juego? Bueno, también querés jugar al Metal Gear 3, lo que es un speedrun grabado del Metal Gear 1, por ejemplo, y a lo mejor del 2, si se animan. ¿Qué les parece? A ver en cuánto tiempo nos lo pasamos, evidentemente saltándonos escenas, saltándonos conversaciones del códec. ¿Qué les parecería la idea? Vamos por este lado mejor. Aquí tenemos unas cuantas armas. Aquí tenemos la M4.
Vamos a ver si podíamos abrir la puerta de aquí abajo. Creo que no. Aquí no. Ah, vale. Pensé que aquí más adelante se consigue la cámara de fotos, si no mal recuerdo. Vamos por aquí. Rápido antes que no descubra el huevón aquel. Voy a continuar por acá. No hay peligro por aquí. Hay que venirse aquí. Aquí están las bombas de las que hablaban antes, implantadas para cortar el puente de conexión con el núcleo 2 de la base. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. That's the Semtex. Sí, tío. Por eso, tío, estaba pensando hacer un speedrun de los Metal Gear. Y lo subo así, cuánto tardaría en pasarnos quitando escenas y todo. Sería guay. Ya pues, vamos a ir inventando esto. Por aquí también. Aquí también, aquí otro. Está. Aquí está el otro. Sé ya casi todo de memoria, tío. Aquí está el otro. Nomás se va a atacar sin el PSG-1. Y luego está ese de aquí. Capaz le podré matar. Así como... No, este ya creo que no alcanza a ver. Ese hay que tener cuidado porque no hay que romper el... No, ya, ese no. Ese sí habría que utilizar el PSG-1. Aquí. Ya está. Lilia, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Por aquí andamos, ¿y tú qué? Gracias por venir, hombre. Quedaste. Otro. Por aquí no, aquí era... Ah, no, sí. Ya está. Ojo que solo hemos utilizado el PSG-1 una vez. Y se supone que esta parte es especial del PSG-1. Y solo lo hemos utilizado para la cámara. De allí. Pasada, 2 años jugando este juego, tío. Lo que hay. Vale. Por aquí se viene algo, chacho. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. 1 dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR.
There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Right. Let me introduce you to my partner, Otacon. No, ni siquiera oculta el nombre. Hey, Raiden. Nice to meet you. Otacon. Damn. Right. I'll talk to you later. Esto es lo que le pasó a Mary en el anterior juego. Ojo aquí. Ahora podemos quedar ahí. I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. Sospecha de Snake. AKA Hal de Emmerich, Pliskin. PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the big shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage, or ideals, or something like that. I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Ahora se viene algo chachi, Disfruten de esta parte. Esta es una de las mejores partes del juego. Yo porque lo estudié, tío. Por eso yo me doy cuenta de esas cosillas. Ojo lo que se viene aquí. Esta escena está doblada al castellano. De hecho, hay una página, hay un eso en YouTube, un canal que es YouTube España, donde vinieron actores de doblaje que doblaron el primer juego y están haciendo doblaje de algunas escenas. Lo recomiendo mucho, es Metal Gear España. So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Sí, claro, soy pao. Solid Snake. Mentiroso, embustero. No, that is not Solid Snake. Efectivamente. Escucha. What a pleasant surprise, brother. Otro. Don't say you've forgotten me, Snake. Los hermanos tienen la misma cara, eso sí. Creo que este es más viejillo. Snake. Right, take cover. Me da un tiro que apenas explota, le das un tiro al frente y te vinca todo, ¿no? Puto pollino. Stop impersonating him. I'm a whole different game from Liquid. Esta es la música, man. Agárrate. Se la llevó. Qué torta, man. That's the best you can do, Snake. No te puedes defender mucho, Did I get it? Es el banco como lo han puesto aquí, tío. Bampa tiene un cartón loco. We're in trouble. It's the Harrier.
Dale boca, loco. Venga, tiene combate guapo, The world needs only one big boss. I'll drown you fools for interfering. Anda, flipado. Ya no hay vuelta atrás. De momento. No nos toca a nosotros. Venga, vamos. Por él. This is the Stinger missile launcher. Sí, ya sé lo que es. Saga can't stand up to the Harrier. Es mentira, You loco. have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. Ahora son los dos cartones aquí. Le bajaron la resolución a los personajes dentro del avión. Como parecen, como les digo, cartones. Escuchen la música, mía. Qué guapo, tío. Este puto Harry freaking Williams. Gracias, Snake. Vamos a darle 2. Sí, la música es bestial, trae. Venga. Ahí te va. Venga. Cuidado. Ay, pero quítate delante, tapón. Me metieron ustedes delante, a mí no me culpa. Hostia, casi me la llevo. Ojo. Aquí hay que... Vale. Este delante, huevones. Guau. Estuve rápido aquí, pero bueno, no pasa nada. Tengo pila de sobra. Y ahora lo que viene. Todo esto notará, pero no pasa nada. Ya va. Hostia. Tantos misiles nada más. Snake, necesita misiles. Gracias. Justo lo que necesitaba. Reventado rápido, Lo quitamos encima enseguidita. Yo sé que le queda más vida, pero no. Vamos a pasar con un ojo. No quería hacer bipo, ahí tiene el bipo. Que él tenía el parche en el otro lado. Ojo con lo que se viene ahora, Sí, gracias, Bray. Lo reventamos. Vamos con el Metal Gear. Sí, bueno. No es un Metal Gear que te activa, pero bueno. Este Metal Gear de hace 2 años, si te dan cuenta la cola. Sí, rapidito, Bray. Tranquilo que el juego es algo más larguito, no te preocupes.
Se va. Por morrus. Por testarudos. Venga, Raiden. Tío, son 2 cartones, macho. Creo. They got my eye. Ahí va, vean. Venga, lúcete. Fab, go. Ha. Vamos con eso. Reparen el helicóptero. Ya. Vamos. Ojo con esto, Esto no es, vean. Hey, what's that? It's running on water. Un poco complejo el temita, pero bueno, ya se irán enterando. Pero no en este juego. Uy, entregará. Ojo con lo que pasa ahora. Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh. The president's all yours. Okay. Can I ask you something? Ojo. What? Are you the Snake? Pillado. They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. Exacto, He and Snake are identical on the Liquid. genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change. And that's what keeps me alive. You think you can change the future? I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember? That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Venga, vamos a guardar. Vamos a ponerla contenta.
Vamos a calmarnos, Raúl. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe. Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? A ver. Miren, si nos acercamos al fuego, ya nos están dando una llamadita por aquí. No exactamente, ya lo verás, ya lo explicaremos en su momento. Aquí ya nos está aconsejando el ninja que usemos el spray que nos dio el pobre Kirishiyama para apagar el fuego. Estaba esta ración aquí hay una ración en la punta de abajo de esto, pero es que no había manera de cogerla. ¿Qué piensas? Si disparamos aquí. Otra vez. Mira que esto era algo trampa, ¿eh? Podemos ir por aquí, ¿vale? O podemos saltar por aquí, porque si vamos por aquí no podemos ir a esta parte. Aquí está el silenciador de la K-47, que quiero cogerlo. O ir directamente aquí, así que mejor aquí. Lo que nos puede salir mal, ¿eh? Vamos a virarnos así. ¡Wow! A la primera, sí señor. De pequeño me costaba, ¿eh? No lo calculaba bien. Ahora a la primera, sí señor. Son los años, ¿eh? Sí. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos a apagar por aquí también. Se da igual, pero bueno, para hacer una buena obra. Ya lo tenemos. Te caía, ¿no? Qué cuesta, tío. Venga, ahora cuidadito aquí. Ahí. Ojo aquí, que aquí tenemos un par de soldados. Efectivamente. Toma un poco de esto. Pentasmin, lo que era el diazepam antes en el anterior juego. O menos, otro menos. Chao. Hay que tener cuidado porque si aquí nos descubren nos da un poquito de cabeza, nos empieza a enviar cámaras con armas y es un poquito coñazo. Así que intentar ir lo más oculto posible. Pro Sniper, exacto. Ahora sí que es maestro. Hola. Ah, tío, ¿esto dónde salió? Ahora sí, aquí no podemos usar la caja. Lo malo es que vamos a utilizar esto porque lo malo de la K-47 es que no, de 74U, es que no hay la munición súper limitada.
En cambio, la de esta, la M4, no, la M4 puedes encontrar más munición. Vamos a esperar a que se baje la alerta del todo. Porque hay un pequeño truco que tienen que ver. Ya. Creo que dice Snake. Raiden, you cover the president. Make contact. Have you ever heard of Outer Heaven? Outer Heaven? Yeah. Know anything? No. What about it? The terrorist leader mentioned it. Something about being close to reviving Outer Heaven. Is that right? Well, do you know anything? No. But whatever their goal is, they're probably up to no good. We've got to stop them. Yeah, right. Outer Heaven es el paraíso militar que quieren hacer ellos, que era el deseo de Big Boss. Así que... Dios, tío, no se va la alerta, macho. Jolín, no puedo hacerlo del truco. Contra... Así a lo mejor bajando por aquí. Ah, qué pena, tío. Es que más adelante hay un tío que teme arriba. Sí, un poco perturbado, pero bueno. Pero ahora con la alerta no. Y se desencadenaba un diálogo súper gracioso. Pues era que pasaba aquí. Así nada más. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, tampoco es algo que rompa el juego. ¿Sabes lo que hablo, no? Y tú lo llegaste a ver. Era gracioso porque después te llamabas y Rose se reía de ti. En plan, cuando vengas tienes que ducharte. Era aquí justo. Perdón. Pero ya como estamos. A ver. Ya la alerta aquí está bajando. Vamos a ver si... Menos mal, ya aquí baja la alerta. Vamos a intentar recorrer el escenario de nuevo. Para darle pie a que se respanee o algo y se pueda. Tiene muchos trucos. Vamos. A ver si ahora sí. Que tío, es que es un truco muy gracioso. Las físicas del pelo de Raiden. Era a principio de 2000, así que no podíamos pedir mucho. A ver. Ahora sí, miren. Venga, lluvia dorada, le gusta. Lluvia dorada, ole. ¡Ah, no! ¡Qué puto asco! Mira lo que le hizo ahora Raúl. The enemy has... Right, my sympathies. Sneaking missions are called wet works for a reason after all. Don't worry about it, Jack. It's okay. Rose? That is, as long as you take a shower the second you get back. Do we have a deal? Exacto. A ver si Snake decía algo, creo que no. If you shoot those You know, I thought I heard of AIM somewhere before. DIA would mean we're talking about Nastasha's ex-husband. Nastasha Romanenko? ¿Se acuerdan de ella, la que nos asustaba sobre armas en el Metal Gear 1? Yeah, she helped me out during the Shadow Moses incident. Exacto. She was also actively involved in the philanthropy organization following the incident. Where is she now? Your guess is as good as mine, but she's probably still a heavy smoker. Oye, más sí un poco. Venga, vamos a seguir. Es que estamos oliendo demasiado orín ya. Venga. No te voy a seguir orinando el cabrón. No sé qué habrá bebido. Mira, menos más munición para la K-24. Me encantaba este arma, tío. Hay cámaras por ahí, así que cuidado. Vamos a dispararla un poquito. Para el espíritu no se puede.
De pequeño recuerdo que era apuntando a ver si de algún modo le podía alcanzar mientras meaba al tío, pero no se podía, tío. Oye, me ahí protegió al cabrón. Está todo reventado, Ojo, miren lo que hacemos. A ver si me sale. Lo dejo a un nuco, sí. Vamos. Venga, ahí. Otra vez. Mi señor. No hay que perder tiempo ahí. Venga, vamos. Ahora ya es cenita, Ojo. A ver, continuamos de directo. Olga, Snake, he's here. Casi una hora, está chechi. In Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Venga, más vamos a Change the plan because of your cotillear, personal feelings. a churretear, como dirían en Linares. Plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Where is Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Exacto. Snake. What about the Se cree que Snake mató al padre, He's pero got no, luck on todos his se lo side, odian, certainly. obviamente. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. Suelo electrificado, como en el primer juego. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. Ahí dijo la traducción para novatos, pero lo que dijo ahí en inglés exactamente no es un trabajo que pueda hacer con las manos desnudas. Half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. El punto. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Exacto. Remember the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's Exacto, no como way en into Metal the Gear 1. room. Él lo vio en el Try trailer actual. ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a Es remote un poco trabajosa control esta missile parte, pero es launcher. sencilla. You can guide it through the duct. Bueno, into the Papu, room. gracias por pasarte, tío. Target the Descansa. circuit panel. Got it. Right. Descansa, campeón. But make sure you don't Ahí hit va the el president. presidente. The president is wired with nanomachines. If we know Está the quedando frito. frequency, Nada, hombre, I can gracias raise him. por el ratio que We've tried estuviste. that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Exacto, mira. Este es el suelo electrificado. ¿Vamos? El grito exagerado, no lo siguiente, macho. Exageradísimo. ¿Se acuerdan que en el primer Metal Gear hice como que contextualicé el juego? Es decir,
Decía, este juego me recuerda a cuando venía del colegio, comía potaje de mi madre, esperando a ver las gárgolas en la 2, después en Televisión Canaria Doraemon, y con la Game Boy tenía el Pokémon también, ¿se acuerda? Pues aquí voy a hacer algo parecido. Obviando lo del colegio, este juego me está recuerdo, a ver, el contexto sería el siguiente. Como digo, obviando lo del colegio en este momento era muy popular la serie de las embrujadas. Veía este juego, jugaba este juego, después veía las embrujadas, me encantaba. Luego, ¿qué pasa también? También estaba frito por el lanzamiento de la GameCube. Y decía, madre mía, a ver que me compro la Play 2, porque jugaba a una consola que no era mía. Y decía, hay que pillar la Play para jugar este juego, la GameCube, que me encanta por el juego de Mario. Que recuerdo que me gustaba el juego de Mario por las pestañas que se veía y el mar, el Super Mario Sunshine. Y yo flipaba, tío. Y al final primero pillé la GameCube y después la Play 2. Valió la pena porque la GameCube salió de Metal Gear y hubo muchísimos juegos buenos en la GameCube, pero bueno. Ese era el contexto mío cuando jugaba en Metal Gear 2. Principio de los 2000, ojo. 2001, 2002, así. Ahí está el presidente. Bien. Se puede hacer ruido aquí. Mira, oyendo. Mira. ¿Y si tiramos algo? Ahí está, para ti. Ay. Sí, imagino. Ay, yo me acuerdo que ese era el contexto de ese momento. Ah, no, esto ya no se percata el tío. Embrujada me la aviso una vez, Seba. Tengo que volver a verla, la que tú me pasaste la serie completa. Tiene misiones chiquitas, así que hay que pillarlo abajo. Vamos a loguearnos en el nodo otra vez. Esta terminal. Está todo inundado, parece el Titanic. Jack, Rose, mucha referencia al Titanic por parte de Kojima en este juego. O sea, no sé cuál es esta guapa, Bray. You'll have to swim through. Swimming Sí, isn't my entendré, me la strong pasaste, point. Seba. It wasn't a part of the VR training either. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower, left and right to face those directions. Yeah. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're Tiene un underwater. cambio de The doblaje en gauge ese momento para la corresponds to the versión amount of HD air de you la can Play 3. hold from a single deep breath. Once Pues the se nota O2 la gauge diferencia falls en el to doblaje. zero, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Venga. Ese hay algo por aquí. La base, más o menos, Kilia. Más o menos. Pero todavía no. Sí, me lo pasaste todo, Seba. Todito. Me dejaste surtido. Aquí tenemos la visión nocturna. Ah, mira, pues igual he hecho un vistacillo, Bray. Gracias por la recomendación. Ojito aquí, cuidado. Aquí está la oficina Niquita. La armadura todavía no se pillaba aquí. No hace falta que me haga. ¿Os gusta Naruto? Yo, es mi serie favorita, tío. Vamos a coger aire primero. Naruto sí es mi serie favorita. No se va a recargarlo todo ya. Aquí estamos al lado. Perfecto.
Venga, vamos a lavarnos, vamos a quitarnos el orín. Hola, mira, buena referencia, que lo sea aquel. La función es nítida. Como trinca alguien con esto, lo reviento. ¡Pah! Aquí tenemos el Stinger y el RGB. El RGB. Bueno, ahora vamos a por el presidente. Sí, tío, con Naruto me mostraste un mundo nuevo, sí. Ah, bien, Bray. Aquí parte esta marica. Exacto. Big Brother, exacto. Mira, hay varios sitios donde puedes tú ir a por el presidente, donde tú puedes salvar al presidente. Yo me conozco uno sencillo, pero este por ejemplo nunca lo probé. Vamos a utilizarlo a ver a dónde nos lleva. Uy. A dónde nos lleva. Vamos por aquí. Quítate de en medio. Ahí, fuera. De una. Este es más corto que el anterior, Fíjate, este es mucho mejor. Eso iba curioso, no sé de qué. Fíjate. Los buenos tiempos, Bray. Pues señores, ya hemos liberado al presidente. Y yo creo que aquí lo podemos dejar. ¿Cómo grandezco? Seba, perdón. Sí, tío. La vimos todo. Vimos que eso era una pasada. Sex Education y todas las de Marvel, sí. Nos dimos una buena maratona ahí. Qué buen tiempo ese. Ahí se repite, tío, pronto. Así puedo ir para allá. O tú ven para acá también, cabrón. Esa no la conozco tampoco, Brian. ¿Sabes cuánto llevamos de directo? A ver. ¿Me permiten? Lo veo enseguida. 1 hora y pico. No sé, Bryce, si también hay gustos para todos. Si no te gustó, pues ya está, hombre. Yo con mi serie favorita, Naruto y eso, pues te lo recomendaría. Pero claro, si no te gusta, pues no pasa nada, hombre. No tiene por qué gustarte, sino tal. Pues señores, yo creo que por hoy lo podemos dejar aquí, ¿vale? Que ya llevamos 1 hora y pico y tal. Así que ya mañana continuamos con la aventura. Vamos a partir primero con Rose. Jack, do you need to save? Un momentito. Rose. So, have you decided to talk yet? Ojo. That's too bad. Why are you so interested in me all of a sudden? Because I'm curious. More so than Trifulca before. de Does it pareja. really bother Vamos a ver you qué that dice. much? There must be some things you don't want to say. Like what? You know, those things you don't want to say. Sí, hombre, yo haré directo Let's see. mañana, así que mañana me Things verás. you don't want to say. Like Gracias, that Bray, por you've been acompañarnos married otro día más. before, that you're 80 Espero que years te lo estés old, that pasando you bien. used to be a woman. Rose. What exactly is it you won't tell me? Do you think I'd hate you if I knew? Do you really have that Ya tiene little un faith pasado in me? turbio, Rose. No, it's nothing like that. Then what is it? It really bothers me. The fact that there's a side of you I don't know. Sometimes Hombre, I muchas just gracias, can't Bray. help myself. Por eso You've got mañana me haremos right directillo now. otra vez, más o menos Isn't that hasta enough? ahora, un No, poquito it's más not. pronto. I'm sorry. I know I'm being greedy, but it's just not Así enough. que nada, te pasas por aquí si gustas y aquí estamos. Pues chiquillos, muchísimas gracias por pasarse por este directo. Gracias a los que han visto el vídeo que se cuelga, en el que se convierte este directo. Y nada, gracias Primo, gracias Bray, gracias Papu, gracias Kilian por venir por aquí. Y nada, hasta el siguiente directo que será mañana. Muchas gracias Bray, campeón. Pues nada, chiquillos, cuídense y hasta mañanita. Chao.
Gracias, Bray, igualmente. Buen día, campeón. Un abrazo para Argentina.